Hello guys, update ta sa atong video karon guys sa atong YT channels by Jean Peter Jens sa atong mga kaigalaan nato diri guys. So naputol jud akong kuan, naputol jud akong kuan karon, akong live sa YT for the first time naputol. So magbuhat na lang kog kuan video. Mag-upload na lang kog video sa akong YT channel kay naputol akong kuan. Ako ang live. So mag-upload na lang kog kuan update. So July July 16. July 16 update lang jud ko sa akong kuan 2024. So update lang ko sa akong kuan guys, akong guide for today. So maghatag og 4D, ganahan mo 4D. So ganahan sa mo og 3D og last 2. So mao ni siya guys. Update for today lang do guys, update ana na diri. So 4D guys, 4D update 29 37. Next guys, 92 og 73. So nanatay kuan guys 4D. So ganahan lang jud ka na magtayog 4D something pa diha. So next na ko ihata guys mao nga na sa ganahan lang jud magtaya og 4D or something pa diha. So na siya mo na tong beat for July 16. So July 16 mag-update ta diha sa atong guide for today of 4D. So next na ko ihata guys ang Swertres na sa 3D. So 3D update, 3D. So 3D na ta sa atong update sa 3D guys for July 16, 2024. So update ta sa Swertres guide. So update ta sa atong Swertes guys, mao ni akong ihatag na ako dire guys. Sa tinuod lang jud ani pagduduha. Next update guys 379. Target Rumble, so 379 guys, 379 sa ganahan 379. Next 372 Target Rumble. So guide lang jud dire guys, guide sa ganahan lang jud sa atong update. So ganahan sa July 16, 2024. Next guys mao ang 937 Target Rumble. And for the last is 237 Target Rumble. So guys, mo na atong 3D update, 4D update, and last to update, 2DG update. So 2DG na to guys, ang 2DG na to update ako 2DG sa ganahan lang jud magkuha sa result. Sa atong 2 digit lang na magkuha sa result. Sa ganahan na jud ha. Atong 2 digit ani guys, ang 2 digit mao ni atong 2 digit bit. 3S7 and 73. So mo ni atong update guys for July 16. Sa ganahan lang jud mag-update nato diri guys. Sa ganahan lang jud guys. 3D July 16 and the last for the something for the maon jud yung atong update karon July 16. Karon lang jud ko naka-live diri guys, ay naka-update ug upload. Hopefully ganahon makakita mo diri back to tomorrow July 17 na punta mag-update. See you. Basta importante mag-update ta every day ta mag-update. Ang importante dili lang kapuya si Jean Peter Jean mag-update diri guys. God bless you all.